Salam alaikum, ne balimaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo video fitini Idriss ka kuma 3 minutes pour mieux comprendre parce que anw tɛ video kɛ samedi ni dimanche mais n ye fɛn dɔ de ye vraiment nisɔndiyalen don n ye tamasere dɔw ye wallahi n sewalen don n ko n bɛ bɔ ka video fitini kɛ aw bɛ video in partager n ye fɛn dɔ ye depuis ala kan da ma deli k'a ye wala n bɛ bɔ bi dɔrɔn ko kunnafoni fitini di mɔgɔ ma sini don an bɛ don video kɔnɔ ne balimaw ne ye fɛn dɔw ye depuis ala kan da dugukolo kɔ kan m'a ye fɔlɔ mali kɔnɔ mali kɔ kan maliyɛn den bɛɛ da ka bɛn kelen na ne ye siɲɛ fɔlɔ de ye k'a ye mali kɔnɔ mali kɔ kan maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ka kɛ président kelen fɛ ka kɛ ministre kelen fɛ ne ye siɲɛ fɔlɔ de ye k'a ye wallahi billahi n bɛ n kali ala la ala min ka bon n ka kalili ma bi n bɔra n ka so depuis sɔgɔma n ye foyer 5 de don ɲɔgɔn na foyer ni foyer fɔra i ye maliyɛndenw bɛ ça veut dire que maliyɛndenw bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na maliyɛndenw bɛ si yɔrɔ min na a bɛ fɔ yen de ma ko foyer n'i taara yen nɔ a bɛ komi i taara bamakɔ n'i taara yen nɔ a bɛ komi i taara mali la n ye foyer 5 de don ɲɔgɔn na wallahi billahi nisɔndiyalen don wa wallahi foyi tɛ se Asimi na foyi tɛ se Sogɛl la ka da mun kan maliden bɛɛ lajɛlen b'u kɔ wa maliden bɛɛ lajɛlen b'u fɛ wallahi c'est pour cela que tellement que n nisɔndiyara tellement que n sewalen don ka maliden bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ k'a fɔ ko Asimi ye yɛrɛ wolo de ye ko Sogɛl ye yɛrɛ wolo de ye ko ninnu ye baarakɛlaw de ye k'o bɛ Mali fɛ nin ye siɲɛ fɔlɔ de ye k'a ye wallahi billahi suma wallahi maliyɛndenw wallahi an ka hakili sigi foyi tɛ se Asimi na foyi tɛ se Sogɛl la billahi n ye foyer 5 de jɔ ɲɔgɔn na foyer 5 n wulila sɔgɔmada in na n taara iri bara foyer la wallahi n ye fɛn min sɔrɔ maliyɛndenw da kɔnɔ ko Asimi ɲɔgɔn ma na Mali kɔnɔ Sogɛl ɲɔgɔn ma na Mali kɔnɔ wa ko baarakɛlaw don ko fasoden ɲumanw don k'o bɛ Sogɛl kɔ bi o bɛ Asimi kɔ bi o bɛ Asimi kɔ sini n ye 5 foyer n bɛna bɛɛ tɔgɔ di aw ma wa n'aw ma da la a ye taa foyer ninnu bɛɛ kɔnɔ wallahi Asimi tɔgɔ duman dɔrɔn de bɛ ka fɔ yen Sogɛl tɔgɔ duman dɔrɔn de bɛ ka fɔ yen cela veut dire que ala depuis ala kan da ma ye quoi maliyɛnden bɛ da ka bɛn fiyɛ kelen na an bɛ Asimi fɛ an bɛ Sogɛl fɛ ɲɔgɔn soso tɛ yen i y'a faamuya b'a la ɲɔgɔn buruja tɛ yen foyi nin ye siɲɛ fɔlɔ de ye o b'a yira ko barika bɛ Asimi na dɛ o b'a yira ko barika bɛ Sogɛl la dɛ o b'a yira ko bɛ ka baara min kɛ ko tiɲɛ baara don parce que ne b'a fɔ n ka kumaw la waati bɛɛ hadamaden n'i bɛ tiɲɛ sira kan mɔgɔninfinw bɛ k'i fɛ de diyagoya n'i bɛ hɔrɔnya sira kan bilahi mɔgɔninfinw bɛ k'i fɛ ne bɛ nin fɔ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na o b'a yira ko maa tɛ tugu maa ko gansan wa mɔgɔninfin yɛrɛ tɛ kɛ mɔgɔ fɛ gansan ne nisɔndiyalen don dɛ ne balimamuso ne sewalen don bilahi ne nisɔndiyalen don wallahi bilahi foyi tɛ se Asimi na foyi tɛ se Sogɛl la le temps de IBK n'i taara foyer kɔnɔ i b'a sɔrɔ dɔ bɛ IBK fɛ dɔ bɛ Sumayila fɛ le temps de Arasbach n'i taara foyer kɔnɔ dɔ bɛ Arasbach fɛ dɔ t'a fɛ mais bi n'i donna foyer bɛɛ kɔnɔ bɛɛ ko Asimi bɛɛ ko Sogɛl wallahi o ye tamasere ɲuman de wallahi o ye si ɲuman de wallahi billahi o ye tiɲɛ de ye quoi tiɲɛ billahi o ye tiɲɛ de ni diɲɛ bɛɛ da bɛnna kan ko ala wallahi depuis ala kan da ma ye fɔlɔ nin ye siɲɛ fɔlɔ de ye ne balimakɛ ne balimamuso bi sɔgɔmada in na n wulila n taara iri bara foyer kɔnɔ foyi t'u da kɔnɔ Asimi fo saya Sogɛl fo saya baarakɛlaw don fasoden ɲumanw don n bɔra yen nɔ n taara vitiri foyer la vitiri ardoin foyer kɔnɔ o kuma kelen de bɛ yen i tɛ mɔgɔ sɔrɔ wallahi billahi min bɛ ka dɔ fɔ Asimi ma tɛ yen i tɛ mɔgɔ sɔrɔ min bɛ dɔ fɔ Sogɛl ma tɛ yen nin ye ne dabaliya ban dɛ ja hɔrɔnya o de la ne b'a fɔ mɔgɔninfinw ye quoi hɔrɔnya ɲɔgɔn tɛ dɛ baara ɲuman de bɛ mɔgɔ kɛ mɔgɔba ye nin bɛɛ bɛ ka Asimi tɔgɔ duman fɔ ka Sogɛl ka cɛkisɛya ni Sogɛl ka baara ɲuman maliden bɛɛ bɛ k'a fɔ bi wa a bɛɛ da bɛnn'a kan n taara iri bara foyer kɔnɔ nin kuma kelen de bɛ yen n taara vitiri ardoin foyer kɔnɔ nin kuma kelen de bɛ yen wallahi billahi suma wallahi ala ka bon n ka kalili ma wallahi maliyɛnden bɛɛ bɛ Asimi fɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan billahi maliyɛnden bɛɛ bɛ Sogɛl fɛ bɛɛ k'i hakili sigi cela veut dire que
ni anw bɛnna n'an kɛra an ka ɲɛmɔgɔw fɛ Faransi kana dan bonya ma dɛ o tɛ se an na bilahi n'an jɔra an ka ɲɛmɔgɔw kɔfɛ Ameriki kana dan bonya ma o tɛ se an na bilahi ne sewalen don vitiri faye kɔnɔ kuma kelen Sogɛli y'an kunna wolo Nations Unies na Asimi ye yɛrɛ woloden ye Asimi ye halalden ye wa an bɛ sa Sogɛli ko an bɛ sa Ala ne balimaw ça veut dire quoi ne yɛrɛ wallahi ne ko an ka kɛlɛ an ye kɛlɛ min kɛ halaladenw ye kɛlɛ min kɛ k'a wolola hɛrɛ la quoi bilahi bɛɛ kununa ka bɔ sunɔgɔ la bɛɛ ɲɛlɛlen don wa Faransi dimi min bɛ malidenw na yan bi a ka bon hakili ma bilahi depuis Sogɛli tiɲɛ fɔ Nations Unies kɔnɔ bilahi fo ka Faransi kɛ anw diaspora minnu bɛ Faransi kɔnɔ fo ka Faransi kɛ anw bolo dugu fitinin ye parce que anw de b'u balo ça veut dire que o bɛ balo anw de joli la bilahi maliyɛnden bɛɛ kununa wallahi suma wallahi an ka jɔ wa an ka kɛ Asimi fɛ an ka kɛ Sogɛli fɛ wa an k'u dɛmɛ fo saya n'u b'an bɛɛ faga u k'an bɛɛ faga n'u b'an bɛɛ bila ka taa Mali la u k'an bɛɛ bila ka taa Mali la an kana foyi bila an faso sanfɛ wallahi 5 faye 5 wallahi kuma kelen cɛ ne famana ka ni ɲɔgɔn ye dɛ wallahi billahi ne famana ka ni ɲɔgɔn mɛn tulo la ka taa maliyɛnden bɛɛ sɔrɔ a bɛɛ hakilina kelen a bɛɛ ŋaniya ye kelen ye wa a bɛɛ bɛ mɔgɔ kelen fɛ wa a bɛɛ bɛ ka ninnu ka tiɲɛ segin u ma non wallahi billahi non Asimi wallahi Asimi ba sɛgɛnna foro la Asimi Koyita wallahi a ba sɛgɛnna foro la a ba sɛgɛnna Koyita la billahi ka su ça veut dire que ka su si a ɲɛna ka tile Ala Asimi wallahi Ala t'i labila wallahi man ni ɲɔgɔn ye fɔlɔ billahi hali Faransi a makɔrɔ i bɛ taa faye kɔnɔ dɔw b'a tɔgɔ jugu fɔ dɔw b'a tɔgɔ ɲuman fɔ mais Asimi ni Sogɛli ta ka taa faye bɛɛ kɔnɔ n'i taara ça veut dire que faye kɔnɔnaw bɛ komi Mali de Afiriki iri bara faye Asimi ɲɔgɔn tɛ yen a ɲɔgɔn ma na iri bara faye kɔnɔ Sogɛli ɲɔgɔn tɛ yen a ɲɔgɔn ma na vitiri ayo faye kɔnɔ Sogɛli ɲɔgɔn tɛ yen a y'an kunna wolo an bɛ sa kɔ an b'a fɛ fo saya vitiri Zadoua faye kɔnɔ n bɔra yen fana n taara Iviri ani vitiri tɛ kelen ye Iviri Sursène vitiri Sursène nin ye quartier fila de ye quartier si tɛ kelen ye nin kuma kelen fana de bɛ yen Sogɛli fo saya Asimi fo saya baarakɛlaw don sɛbɛkɛlaw don wa hɔrɔndenw don Ala non baara ɲuman ka ɲi dɛ wallahi billahi baara ɲuman ka ɲi wallahi billahi baara ɲuman de b'a to ni mɔgɔ bɛ sɔn quoi Asimi ma jidi mɔgɔ ma a tɛ mɔgɔ balo a tɛ mɔgɔ ka nasɔngɔ sara mais a kɛra Mali fɛ malidenw bɛɛ kɛra a fɛ a kɛra tiɲɛ fɛ malidenw bɛɛ tugura a kɔ n taara Iviri faye la kuma kelen Sogɛli y'an kunna wolo a ye tiɲɛ fɔ Faransi a ye tiɲɛ fɔ diɲɛmaa bɛɛ ɲɛna nin kuma dɔrɔn de bɛ yen n bɔra Iviri faye la ka taa Paris 14e faye la Paris 14e faye la nin kuma kelen de bɛ yen Sogɛli y'an jigi wo ça veut dire que Sogɛli y'an jigi fa Sogɛli ye Mali kunna wolo Asimi duwawuden halaladen masa Ala ka tiɲɛ dɛmɛ wallahi Ala ka tiɲɛ dɛmɛ billahi Ala ka tiɲɛ dɛmɛ malidenw an jɔlen ka to dɛ wallahi n'an kɛra kelen ye foyi tɛ se an na n'an donna da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ wallahi Ameriki kana dan bonya ma dɛ billahi o tɛ se an na o bɛ préférer k'an bɛɛ faga mais o tɛ se an na n bɔra 14e faye kɔnɔ 14e ka taa 19e faye kɔnɔ 19e Paris 19e faye kɔnɔ 19e kuma kelen pe non wallahi n ko billahi san 10 ani kɔ n bɛ Faransi yan mɔgɔ Ala mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka da ka bɛn kelen na Asimi ko ka d'an ye Sogɛli ko ka d'an ye baarakɛlaw don bɛɛ nisɔndiyalen don bi o ye hɛrɛ de ye billahi kunna wolo b'a kɔfɛ wallahi billahi jigisigi b'a kɔfɛ billahi kunkɔrɔta bɛ nin kɛlɛ in kɔfɛ n'an kɛra kelen ye billahi hɛrɛ bɛ nin kɛlɛ in kɔfɛ dunkafa b'a kɔfɛ kɛnɛya b'a kɔfɛ lakana b'a kɔfɛ billahi n'an kɛra kelen ye 19e faye kɔnɔ kuma kelen Sogɛli ye kuma min fɔ depuis Modibo Keyita binna ka na se bi ma cɛ ma sɔrɔ k'a fɔ Faransɛw ye nin de bɛ faye kɔnɔ Asimi bɛ ka ça veut dire que Asimi bɛ ka baara min kɛ
depuis Modibo Keïta bina fo bi cɛ ma sɔrɔ i y'a faamuya b'a la ka ci fɔ tubabu ye ka ban ka Macron ka appel ta ka ban ka Macron wele i y'a faamuya b'a la ka Irisi wele ala Mali wallahi ça veut dire que quoi a bɛ komi n'i ye jisuma soli ka di yan quoi bi wallahi ala ni nisɔndiya bolo fo k'an ka sugu diya bi la ala ni nisɔndiya bolo ka taa faye bɛɛ kɔnɔ bɛɛ bɛnnen don kuma kelen na bɛɛ hakilina ye kelen ye wa bɛɛ bɛ Asimi fɛ bɛɛ bɛ Sogɛli fɛ nin ye siɲɛ fɔlɔ de 19e faye kɔnɔ wallahi i bɛ ala kali ne tɛmɛtɔ ni mɔgɔw ye ɲɛ Ras Balayira cɛ Mali bɛ jɔ wa wallahi n ko Mali jɔra ka ban billahi hali n ka ci ni n ko n bɛ taa n ka ci yɛrɛ kɛ billahi mɔgɔw bɛ k'an lajɔ cɛ Balayira wallahi an bɛ Asimi kɔ an bɛ Sogɛli kɔ an b'aw yɛrɛ kɔ aw minnu bɛ kɛlɛ cɛ mɔgɔ wallahi Ras Balayira Jason Dani de Paris Jɛnɛ Sogodogo billahi bɛɛ lajɛlen bɛ k'an fo k'an ka kɛlɛ k'a wolola hɛrɛ la k'an kana nin sira in bila dɛ 19e faye kɔnɔ n bɔra yen nɔ n taara Paris 12e faye la Paris 12e n ye faye 5 de don ɲɔgɔn na bi billahi 5 faye 5 don o don ne bɛ taa vitiri faye de la vitiri faye ne bɛ taa mais bi n taara faye 5 de la ci tun bɛ n bolo a bɛɛ la n taara kunkɔrɔta ni sewa de sɔrɔ yen bɛɛ bɛ Asimi fɛ bɛɛ bɛ Sogɛli fɛ ni n ye Rasbaci tɔgɔ f'u ye billahi mɔgɔ bɛ daji tu de ni n ye Rasbaci tɔgɔ fɔ ko Rasbaci ko bɛ dibi mɔgɔ bɛ daji tu ni n ko Kawujimi dɔw yɛrɛ bɛ taa de quoi ni n ko Kawujimi dɔw bɛ taa ni n ko Kilema Danbele wallahi billahi dɔw b'a fɔ Balayira wallahi ni n tun tɛ Mali ma billahi cela veut dire que n tun bɛ taa n ka baara la quoi ninnu mɔgɔ cela veut dire que maliyɛn denw bɛɛ kɛra Asimi fɛ u bɛɛ banna Rasa la u bɛɛ banna Kawujimi la u bɛɛ banna Kilema la ninnu mɔgɔ saba n'i ye Kilema tɔgɔ fɔ mɔgɔ ye a bɛ komi n'i ye sɛ n'a bo ta ka di mɔgɔ ma n'i ye Kawujimi tɔgɔ fɔ mɔgɔ ye billahi a bɛ komi cela veut dire que i ye muru de turu u fari la n'i ye Rasa tɔgɔ yɛrɛ fɔ billahi mɔgɔ cela veut dire que ala cɛ maliyɛnw wallahi an ka to tiɲɛ kɔ quoi foyi tɛ se tiɲɛ la wallahi an ka dɔ fara cɛsiri kan kunkɔrɔta b'a kɔfɛ danbe b'a kɔfɛ hɔrɔnya b'a kɔfɛ ça veut dire que ça va billahi ça va wallahi billahi ça va Paris 12e n taara Paris 12e fana n ye faye 5 de don ɲɔgɔn na 5 faye wallahi maliyɛn den bɛɛ ka laɲini ye kelen ye a bɛɛ bɛ Asimi fɛ a bɛɛ bɛ Sogɛli fɛ u bɛɛ ka baara ɲuman fɛn fɛn kɛ maliyɛnw bɛ k'a fɔ dɛ u y'a dɔn Asimi ye u y'a dɔn Sogɛli ye wa u y'a dɔn hali minnu ye vidéo kɛlaw ye bilahi u bɛ k'an ka ɲumanya fɔ cogo ala ni ne ye ça veut dire que ne yɛrɛ bɛ cɛkɔrɔbaw ye quoi bilahi o bɛ ɲini k'an kunu quoi cɛkɔrɔbaw bilahi u bɛ ala ne yɛrɛ bolo ko n tun ye petit taille de quoi mɔgɔ denni c'an ka bɔ bi dɛ wallahi anw vidéo kɛla minnu bɛ tiɲɛ kan bi cɛkɔrɔbaw ɲɛ b'an na ja cɛkɔrɔbaw san 80 u ɲɛ bɛ an na Facebook in sanfɛ musokɔrɔba san 80 u ɲɛ a bɛ komi diɲɛ bɛɛ de sigilen don k'anw lajɛ ne balimakɛ ne balimamuso wallahi ne yɛrɛ ye courage ta tuguni quoi ça veut dire que hali ni mɔgɔ min ye n wele ko miliyari filɛ n'a y'a sɔrɔ ça veut dire que n'a y'a sɔrɔ Bubu Sise ɲɔgɔn don n b'a fɔ i ka miliyari t'a bila poubelle kɔnɔ hali non cɛ hɔrɔnya ka ɲi dɛ bilahi hɔrɔnya labɔra tɛ se ka foyi dilan o wa nkalon tɛ se ka foyi dilan bilahi non non wallahi ne ye baya kura ye quoi ka kɛ Asimi fɛ tuguni quoi bilahi non barika bɛ cɛ la dɛ barika b'a la halala den don wa fa sɛgɛnna ba sɛgɛnna wa bɛɛ lajɛlen b'a kɔ bɛɛ lajɛlen b'a kɔ 12e faye la kuma kelen Paris 12e an bɛ Asimi fɛ an bɛ Sogɛli fɛ ni ne ko ka da mun kan ko baara ɲumankɛlaw don ko ninnu ye ça veut dire que ko ninnu ye kɛwale yira Mali la ko maliyɛnw faamana ka nin kɛwale ye ko ninnu ye kɛwale yira anw na bilahi ko depuis Modibo Keïta binna ko IBK ye Mali feere Karim Keïta an ka nafolo suɲa Bubu Sise ko ɲɔgɔn jugu sago tɛ yen ko cela veut dire que ninnu de tun ye Mali janfa ko Asimi nalen ni bi cɛ k'olu ye tiɲɛ ye o ye yelen ye o bɔra dibi la Sogɛli nalen ni bi cɛ o bɔra dibi la o ye yelen ye o ye tiɲɛ ye ko France cela veut dire que cela veut dire que ala ko ni France tun ye IBK wele ko a bɛ boli ka na kasi ni France Bubu Sise wele k'o bɛ boli ka na kasi mais ko bi ko France bɛ ka kasi Asimi de nɔfɛ Macron bɛ ka fɔ n wele Asimi b'a fɔ n t'i wele bi n t'i wele sini n ka sira t'i la ala n'o cɛkisɛya kuma mugu tɛ wallahi Asimi an b'i kɔ fo lahara
sogɛl an bi kɔ fo lahara aw kana nin sira in bila dɛ a ye wara de ta k'u ma n'a y'a bila dɔrɔn wara b'aw dun a ye wara ta k'u ma n'a y'a bila faransi b'aw dun aw kana bila dɛ a ye taa aw kana kɔfilɛ aw ka sa walima aw ka balo fa ye duuru kuma kelen ha non depuis ne Asimi muso ye don min na ne ko ni muso ye nin tɛrɛ ka ɲi dɛ depuis ne Asimi ka fulamuso ni ye don min na ne ko nin tɛrɛ ka ɲi dɛ bɛɛ lajɛlen Asimi muso jara bɛɛ ye o b'a yira ko muso in tɛrɛ ka ɲi wa i ɲɛ b'a la ça veut dire que Asimi filɛ hɛrɛ fɛn fɛn kɔnɔ muso in de Asimi muso tɛrɛ ka ɲi fo k'a faga muso ɲuman don wa n'i y'a ye si ɲuman de b'a la cɛ Asimi taa n'a ye Asama comment ça s'appelle Nosanzini mɔgɔw taara o ni mɔgɔw taara Mali la bi o ni mɔgɔw Sogɛl ye min da o kan tuguni a ka bɔ hakili ma o ni mɔgɔw taara Mali kɔnɔ Sogɛl ko en tant que Mali ma basigi ko élection tɛ yen a ma kuma munumunu yɛrɛ Sogɛl Kokala Mayiga a ma kuma munumunu yɛrɛ a ko en tant que Kidali minɛnen don en tant que Moti minɛnen don en tant que basigi tɛ Mali kɔnɔ ko élection tɛ yen Sogɛl ye nin fɔ bi vis-à-vis k'a fɔ o ni mɔgɔw ye mais i tɛ ɲɛ bo min cɛli kɔ a cɛ i ka lafiya i tɛ ɲɛ bo min cɛli kɔ a cɛ i ka lafiya Sogɛl ye nin fɔ dɛ a y'a fɔ o ni mɔgɔ ye bi i y'a fɔ n bɛ fala comment ça s'appelle mɔgɔ minnu nana Mali kɔnɔ bi ko élection ka kɛ a donna tan a bɔra tan Sogɛl ko élection ko kuma tɛ yen ayi élection kuma tɛ yen wa ni ça veut dire que ko malidenw de ta ye Mali ye n'u y'a bila yɔrɔ min na k'a bɛ yen malidenw n'u bɛnna min kan k'o de bɛ kɛ Mali kɔnɔ Sogɛl Kokala Mayiga Sogɛl Kokala Mayiga kɔrɔbɔrɔ kɛ halala bilahi a jɔlen don bi a bɛ sa walima a bɛ balo a bɛ ka tiɲɛ fɔ Mali kɔnɔ bi Sogɛl Kokala Mayiga a jari o a ma ja o ça veut dire que a y'an kunna wolo a ye Ala ta f'u ye bi dɛ a ye Ala de ta fɔ u ye bi o ni mɔgɔw ko élection tɛ kɛ bi a tɛ kɛ sini parce que basigi tɛ yen Mali dan tɛ Bamako ye ko n'u b'a fɛ élection ka kɛ tasuma min bɛ Mali kɔnɔ k'u ka tasuma faga Sogɛl Kokala Mayiga kɔrɔbɔrɔ kɛ halala non a bɛ kuma hali a tɛ sigi a bɛ kuma bilahi hali a ɲɛ tɛ komi parce que a bɛ tiɲɛ de kan malidenw b'a kɔ u b'a fɛ Sogɛl Kokala Mayiga taa n'a ye bilahi ni jugu wulila i nɔfɛ yanni u ka se e ma o bɛ tagama anw de su kan foyi t'i sɔrɔ Sogɛl an y'an nin di k'an farikolo di k'an ka nafolo di maliyɛnden bɛɛ k'i tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan bilahi anw minnu bɛ diaspora la yan n'an ko k'an bɛ Sogɛl fɛ walahi an ka lajɛ an ka fɛn dɔ bila en place 10 euros 1 million personnes bilahi a bɛ minɛn san ka di an ka sɔrɔdasiw ma anw minnu bɛ diaspora la yan n'an ko k'an bɛ Sogɛl dɛmɛ n'an ko k'an bɛ Asimi dɛmɛ bilahi an ka lajɛ ka fɛn dɔ bila en place 10 euros par personne hali ni ça veut dire que hali ni comment ça s'appelle Camara de b'a ka numéro du Orange Money Camara ministre de défense hali n'ale de b'a ka numéro du Orange Money bilahi an bɛɛ k'an ka wari fila kɔnɔ a ka don kɛlɛkɛminɛn na k'an ka sɔrɔdasiw bila condition kɔnɔ ka Asimi dɛmɛ ka Sogɛl dɛmɛ ka Mali dɛmɛ moi je suis prêt walahi bilahi ne pɛrɛlen don bilahi maliyɛn don n'aw pɛrɛlen don an bɛ bɛn de cerveau wele a bɛ taa Camara fɛ u ka numéro Orange Money a tɛ jigin mɔgɔ si ka compte kɔnɔ dɛ Camara wa Sogɛl y'a f'u ye fana ko Irisi bɛ Mali kɔnɔ dɛ a ko ni Malidenw ça veut dire que n'a diyara Malidenw ye hali n'u ko bɛ laharakaw de fɛ k'u kana u ka partenariat kɛ ko Ala non wa Ala Mali jɔra quoi commentaire tɛ yen Mali jɔra commentaire yɛrɛ de tɛ yen Mali jɔra bilahi commentaire tɛ yen la famille wallahi ninnu Sogɛl il est déterminé Asimi déterminé Ras Balayra déterminé Dani de Paris déterminé Jɛnɛ Sogodogo déterminé Jason ça veut dire que anw foyi t'an lasegin kɔfɛ foyi Mali a bɛ jɔ wa Mali bɛ k'an sago ye an ka kɛlɛ a tɛ kɛ fu ye an ka laɲini a bɛ sabati de parce que tiɲɛ don tiɲɛ ye Ala de ye Faransi kana bin an kan aw ka hɛrɛ nɔfɛ a ka nafa sɔrɔ san 7 ko kana ban n'o tiɲɛ fɔra dɛ o bɛ ONU bila ka na dɛ o bɛ CEDEAO bila ka na dɛ élection ka kɛ an tɛ élection kɛ dɛ an bɛ boli de ka bɔ Mali la élection kɛ kun ye de
i ka hɔrɔn sɔrɔ ka mɔgɔ ɲɛnama sɔrɔ o kana jamana sama ka bɔ dingɛ kɔnɔ an ye mɔgɔ ɲɛnama sɔrɔ déjà an tɛ maa si fɛ ni Asimi tɛ an tɛ maa si fɛ ni Sogɛl tɛ ninnu bɛ se ka anw ka affaire dilan ninnu bɛ se ka anw ka jamana jɔ élection tɛ yen n'a ma bɛn min ma sanpɛrɛn k'i kun ci an bɛ ninnu kɔ fɔ lahara di ko k'a bɛ Asimi fɛ di ko k'a b'u dɛmɛ di ko k'a bɛ Sogɛl fɛ di ko k'a bɛ Sogɛl dɛmɛ Buye ko k'a bɛ Asimi fɛ Buye ko k'a b'u dɛmɛ Haidara a ko Asimi fo saya mun de tora cela veut dire que kɛmɛ sigila i b'a sɔrɔ 99 a bɛɛ lajɛlen bɛ Asimi fɛ i n'a fɔ ko min bɔra ka min fɔ ko n taara faye kɔnɔ n y'a sɔrɔ maliyɛndenw bɛɛ bɛ Asimi fɛ maliyɛndenw bɛɛ bɛ Sogɛl fɛ ne ma mɔgɔ ye n ye faye 5 de don ɲɔgɔn na 5 faye bɛɛ lajɛlen ko n bɛ Sogɛl fɛ bɛɛ ko n bɛ Asimi fɛ masa tiɲɛ ye Ala ye dɛ bilahi tiɲɛ ye Ala ye bincogo t'a la wa n'i ye baara ɲuman kɛ mɔgɔw bɛ k'i fɛ dɛ wa n'i kɛra hɔrɔnden ye mɔgɔw bɛ tugu i kɔ dɛ bilahi ni ça veut dire que n'i y'i danbe bila fɛn bɛɛ sanfɛ bilahi mɔgɔninfinw bɛ k'i fɛ diyagoya ka n'i danbe falen foyi la ka n'i ka hɔrɔnya falen foyi la Sogɛl Asimi olu ka hɔrɔnya ka bon ni u ka hɔrɔnya ka b'u bolo ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan malidenw y'u bila baara min na u bɛ k'o baara de kɛ bi wa u jɔlen don u bɛ sa woloma u bɛ balo malidenw ka ci la an ye ci fɛn fɛn don u da kɔnɔ Sogɛl y'a lase Asimi y'a lase an mago bɛ fɛn o fɛn na bi o bɛ k'a bɛɛ fɔ wa a bɛ k'a bɛɛ ɲini ka na di an ma an ka wari tɛ ka sunya tuguni Mali wari a tɛ ka sunya tuguni ne ye Sogɛl ye bi quoi walahi fo ka hinɛ donna tellement que cɛ sɛgɛnna quoi mɔgɔ fɛn fɛn bɛ Sogɛl buruja i ɲɔgɔn kafiri tɛ yen mɔgɔ fɛn fɛn bɛ Sogɛl buruja bila e ɲɔgɔn Ala ne tellement que Sogɛl bila depuis a kɛra ministre ye cɛ ma sigi a bɛ baara la sufɛ a bɛ baara la sɔgɔma Ala ne ye Sogɛl ye bi fo k'a kan janya Ala cɛ a ka gɛlɛn de quoi n'i kɛra ministre n'i kɛra président ye a ka gɛlɛn de an b'aw fɛ bi an b'aw fɛ sini wa cɛ tɛ Faransi muso tɛ yan min tɛ Asimi fɛ min tɛ Sogɛl fɛ Faransi yan ne y'a validé bi n y'a validé foyer 5 14e 19e 12e Vitry Ivry Zardoin bɛɛ bɛ mana ne taara foyer fɛn fɛn kɔnɔ bi bɛɛ ko Sogɛl ou rien bɛɛ ko Asimi ou rien wa ni y'u ɲininka ko aw kɛra fɛ mun na ko ninnu ye misali de yira misali ko Sogɛl ye kuma ɲuman min fɔ Nations Unies kɔnɔ dɔrɔn walahi bilahi ko hali ni Mali wulila bi ko ça veut dire que k'olu jigi sigira quoi olu jigi fara k'olu tun ma d'a la ko cɛ bɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ ka taa Ala ta fɔ tubabuw ye maliyɛnw fagabaga Sogɛl ko Faransi don terroriste minnu bɛ Mali kɔnɔ Sogɛl ko mɔgɔ m'u dilan dɛ ko Faransi dɔw dilan Sogɛl ko Kɔla Mayiga mɔgɔ caman dɛsɛra ka nin kuma in fɔ dɛ wa an b'aw kɔ fɔ lahara wa mɔgɔ 3 olu ko ka go maliyɛnw ye ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan hali ça veut dire que hali ni y'a kɛ espérer ye ka maliyɛndenw ɲininka faye kɔ ni ɲininka Arasa ka ko bɛ cogo jumɛn Balayira dɔw yɛrɛ ko Balayira depuis bɔra kɔ anw yɛrɛ y'a bila bilahi talahi mɔgɔ dɔw yɛrɛ ko Balayira grâce à toi an tun bɛ Arasa kɔ mais depuis y'a bila k'olu yɛrɛ y'a dɔn k'a tɛ tiɲɛ kan ni Arasa tɔgɔ fɔ a bɛ komi samiyɛbo ni Arasa tɔgɔ fɔ a bɛ komi ɲuguntan fɛ ni Arasa tɔgɔ fɔ bilahi ni mɔgɔw ma maloya ma kɔ o bɛ taa ka bɔ i kɛrɛfɛ n'i ye Kawujim tɔgɔ fɔ kɛrɛbɛ tɛ ninnu mɔgɔ 2 ninnu mɔgɔ 3 bi Kawujim Rasbach comment ça s'appelle Kiliman Dambele ninnu bɛ komi samiyɛbo u nɛgɛsi tɛ maliyɛndenw na bilahi talahi n'i ye nkalon tigɛ Ala kana hɛrɛ kɛ n ye n'i ye ninnu tɔgɔ fɔ dɔrɔn walima ni maliyɛn dɔw yɛrɛ ne tɛmɛtɔ ye dɔrɔn o b'a fɔ Balayira vraiment Kawujim Rasbach ninnu ko hali Asimi ka ninnu minɛ k'u don kaso la quoi dɔw yɛrɛ bɛ nin de fɔ ne quoi ko Rasbach Kawujim Kiliman ko hali Asimi k'u minɛ k'u don kaso la ko bilahi ko dusukasi bɛ ɲini k'olu faga quoi ko maliyɛnden bɛɛ bɛ ka kan kelen fɔ bi ko ninnu bɛ manamanakan fɔ la bilahi nin de bɛ mɔgɔw da kɔnɔ Kawujim ça veut dire que ko Kawujim ye fasoden jugu ye Arasa ye fasoden jugu ye Kiliman Dambele ça veut dire que mɔgɔ bɛ ka ninnu de ta mais jama fanba bɛɛ ko Asimi ou rien bon n bɛ vidéo n y'a fɔ n ko 3 minutes pour me comprendre vidéo jan tɛ bi ni n bɔra o yɔrɔ la n ye vidéo dɔ ye sisan n'o ye Amion Guindo n'o b'a fɔ a ma ko Pulo ko Amion Guindo walima Pulo ale ni Kasimu Tapo ani Baka Tireta k'olu bɛ jama labɔ fɛn na place de indépendance la
n'a ta kono ala ka jiga kono eh non mais comme Assimi yɛrɛ de b'a ka baara kɛ cogo dɔn sinon Dumbuya filɛ Guinée nin tɛ se ka kɛ yo mɔgɔ Baka Tireta filɛ engrais feerela tɛ combien de milliards détournés Baka Tireta engrais feerela tɛ o de bɛ ka jɔ bi k'olu bɛ jama labɔ ko faut que élection ka kɛ a million gin dɔ tun bɛ Beka ka fanga la wolola mun na pas para comment ça s'appelle Kassoum Tibiti Tabata 16 milliards a ou de détourner 16 milliards k'olu bɛ bɔ ka taa place de indépendance la ko o ye wari di ne ɲɛ b'u la sali dɔ kɔnɔ o ye wari di fɛn dɔnbali dɔw ma olu fana taara far'u kan yen nɔ fo b'a fɔ olu ye ko n'an ye wele bila u ma don o don k'an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ place de indépendance k'olu bɛ bɔ Assimi ninnu kama faut que élection ka kɛ mais dabalibanko don et puis mɔgɔ minnu fana don jamana tun b'u bolo ka kɔrɔ jamana tun b'u bolo ka kɔrɔ a wolola mun na foyi olu de ko k'o bɛ bɔ Assimi kama bi a ye nɔ mɛ Assimi ala ni Assimi tun ye ninnu bɛɛ don kaso la sa bilahi nin kuma caman yɛrɛ tun tɛ y'a la quoi parce que ninnu bɛɛ faso wari kunu u bɛɛ ye faso wari suɲa voilà n bɛ video bila yan sini n ka video ye min ye Abidjan n ɲa bɛ Abidjan la a ye video de kɛ Abidjan n bɛna o de décortiquer ko nɛnini man ɲi k'u yɛrɛ kɛ komi u bɛ Ture fɛ or que mɔgɔ fɔlɔ minnu ye Ture lagosi Abidjan n taara video ɲini bi n y'a sɔrɔ a y'a video lajigin Ture ye Arasbati minɛ ka don kaso la Abidjan de ko mɔgɔw ka bɔ ni Mali bɛ ci k'a ka ci ni Mali bɛ jeni k'a ka jeni o don Abidjan ma miiri sariya la dɛ Abidjan ma miiri ala n bɛ ka video ɲini ni n y'a video ye Abidjan n bɛ na e kama cela veut dire que k'i nɛgɛ bɔ mɔgɔ la tuguni i b'a dɔn cela veut dire que mɔgɔ yɛrɛ t'i lamɛn sisan barika t'i la i ta tiɲɛna n bɛ ka video ɲini Arasa ka kasolataga siɲɛ filanan Arasa ka kasolataga siɲɛ filanan mɔgɔ min bɔra ka malidenw labɔ k'u ka tasuma jeni ça veut dire que k'u ka taa kasobon dakari Abidjan kelen de y'o fɔ Ture ko k'a b'u bɛɛ minɛ k'u bɛɛ don kaso la ne ye Abidjan ye bi k'ale bɛ Ture majamu ne yɛrɛ ko ça veut dire que hɔrɔnya tɛ mɔgɔ faga tuguni quoi Ture ye ninnu seko k'u éduquer bilahi c'est obligé u b'u yɛrɛ kɛ komi u bɛ Ture fɛ mais n'i ye Ture sogo d'u ma u b'a ɲimi n'i ye Ture sogo d'u ma u b'a dun mais n bɛna e kama n bɛ ka video ɲini dɔ minɛ ko maliyɛndenw ka bɔ u ka taa ça veut dire que u ka taa Arasa minɛ Ture la diyagoya n'o y'a sɔrɔ o don sariya tun tɛ diɲɛ kɔnɔ walima n'o y'a sɔrɔ o don loi tun tɛ yen an bɛ n'o fɔ ɲɔgɔn ye an bɛ n'o fɔ ɲɔgɔn ye n bɛna n'o dalilu bɛɛ k'a bɛɛ décortiquer ani i ye video min kɛ n bɛna quoi n b'aw bila yan n b'aw bɛɛ lajɛlen fo Matu Jawara k'i fo Ismail Traoré n ka foli belebeleba b'i ye mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'aw bɛɛ tu fo Yakuba Traoré n ka foli b'i ye Yakuba Traoré k'i fo k'i waleɲuman dɔn Dindi Diallo n ka foli bɔ bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ minnu b'an ka video ka commenter ka partager an bɛ ɲɔgɔn bolo sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na c'était 3 minutes pour mieux comprendre Sam Jabate n ka foli belebeleba b'i ye on ensemble Dani Junior n ka foli belebeleba b'i ye Morgan on ensemble Alliance Musa Sissoko k'i fo k'i waleɲuman dɔn an bɛ ɲɔgɔn bolo sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ligne kan ka bɛɛ lajɛlen fɔ Abdoulaye Kɔnɛ k'i fo k'i waleɲuman dɔn mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yan ka Bébé Kɔnɛ k'aw bɛɛ lajɛlen fɔ merci beaucoup la famille on ensemble Matu Jawara gros bisous à toi merci beaucoup on ensemble